जिलांग श्रीजुक्त आश्रित पट्टनायक महोदय तांकु मु आपण मानकठू करताली अनुरोध करुछि। मंचरे अछंती आउ एक मोर बड़ भाई जे मते हाथ धरी शिखई 2001 मसीह जो समय मु वाजपेयी जी नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कोर्स रो जिला अधिकारी हिसाब रे काम करुथिली। आदर्श जिला करिथिली मु ताकरी सहायता रे भारत वर्ष रे फुलबाणी जिला कंधमाल जिला गोटे आदर्श जिला हिसाब रे मान्यता पाइथिला। तेनु से बड़ भाई भगवान महांती आजिका दिन रे भाजपा राज्य संपादक ताकू स्वागत जणाउची एवं साधुवाद जणाउची। बहुत दूररू पाखापाखि 250 किलोमीटर दूर आसी आपण मानकु भल पाउथिबा गोटे दृष्टांत से आसी मंचरे अछंती आम मानकर आपण मानकर समस्तकर जे गोटे कथा कहि कि हृदय रे स्थान नै छथि छोट मोर गाटी। अनेक हीरो हिरोइन को आमे भूली जाऊ, सिनेमा देखला ता चैप्टर क्लोज, किंतु ये अश्रु भाई एमिति गोटे व्यक्तित्व ताकू के भूलू रहाती भूली पारिबे ना। मो गत वर्ष तमाम आमे दी जण बुलुचु कला क्षेत्र सभापति एवं मु निजे संपादक। मु विश्वास भी करि पारु नाही मते के खराब भाबे नाही कोनोसी मंत्री गले बोधे एते लोक जमा 100 मोट हो ना। तेणु 100 मोट लोकन को भल पाइबाटा होची गोटे बड़ साइन गोटे बड़ सूचना ताकर भल पाइबा हृदय रे केमती लोक मानकर अछि। तेणु मु ताको स्वागत करूची। से निजे कला क्षेत्र सभापति। तेणु आपण मानकर दुख सुख बुझिबा कलाकार टी आ गोटे कलाकार रो दुख बुझिया पय से आगु को आछन। मंच रे अछंती ए अंचल रो युवा प्रतिभा सरपंच महोदया। तेणु आमको कहवाक गले एटा आमे भुवनेश्वर बसी नाहांती, एटा ताक अंचल रे बसी। गोटे गोटे समय आसे से जिलापालंकर क्षमता पाती। तेणु ताकू मु धन्यवाद देवी। ए कार्यक्रम रे आपण मानक सहित हाथ मिसई छथि, आमको सहाय्य करछथि, सहयोग करछथि। तेणु ए कार्यक्रम सफल हेबा को जाउची। तेणु ताकू मु धन्यवाद स्वागत जणाउची। एवं मंच रे अछंती मोर बंधु अग्रज गाइड फिलोसोफर बोले भूल हम नहीं। दुई जन व्यक्ति से होचंती दी जनकर परिचय मु एका बेले कर दिए। राजेंद्र पट्टनायक पूर्वतन स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एवं श्रीभूषण शुक्ला पूर्वतन स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट भारत ओडिशा प्रशासन विभाग। ए दुई जन मते दीटा लेफ्ट राइट ओडे सब बेले गाइड करछंती कला संस्कृति परंपरा केमिति ओडिसा रे आगु को जीवो। कला संस्कृति रे मो जन्म हेइछि। तेणु ताको प्रेरणा भी मते आउ निश्चित भावे प्रेरणा जोगौछि आगु को जाउछि। तारि भितरे छोट मोट हुडर्स जति आसुछि समस्या आसुछि प्रशासनिक क्षमता ताकर थिला प्रशासनिक अनुभूति सेमानकर थिला ताको भी गाइडेंस हमको मिलुछि। तेणु आज ए भली कार्यक्रम रे ताको पई कला क्षेत्र उपदेष्टा हिसाब रे आपण मानकर कार्यक्रम रे धन्यवाद आमे अर्पण करिबा। एवं मंच रे अछंती मु कहिबी मोर आउ जड़े पथ प्रदर्शक थिले अमरेंद्र पट्टनायक जे कला क्षेत्र प्रथम सभापति। ताकू समस्त कलाकार भाई माने जानी से ही दिने चेष्टा करू कला क्षेत्र स्वप्न देखी आमे दिने बड़दाण्ड रे थिलु। सेठी पई ए ना कला क्षेत्र हला। कला क्षेत्र प्रभुंकर अन्य ना कहले भूल हम नहीं। अश्रु भाई तो कहती सबु गाँ गोटे गोटे कला क्षेत्र, सबु गाँ हमर संस्कृति परंपरा भाईचारा रे भरपूर। तेणु ये अनुष्ठान को कला क्षेत्र दिया जाए। किंतु दुर्भाग्यर वशत आमर भाग्य रे नथिले से कोविड समय रे चाली गले। तेणु मु दुख प्रकाश करुची आज ए कला क्षेत्र निश्चित भावे तार स्थान पाई।
ତା ଗୋଡ଼ ଟେକି ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତାର ଚାଲିବା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଳାକ୍ଷେତ୍ରର ଉପସଭାପତି। ମୁଁ ନିହାରିକା ମ୍ୟାଡମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି। ସିଏ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପସଭାପତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚରେ ମୋର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବନ୍ଧୁତୁଲ୍ୟ, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହରି ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଯାଜପୁର, ଏବଂ ଅଭିନବ ଭାଇକୁ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ହିରୋ, ହିରୋକୁ କିଏ ନ ଜାଣେ? ହିରୋ କେବେ ହୁଏ ନା ଜିରୋ, ନାଇଁ? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। 2022 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା। ସେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କେମିତି ହେଲା ତାର ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ଜାଣିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ କିଛି ବିଷ ବାହାରିଲା, କିଛି ଅମୃତ ବାହାରିଲା। ସେ ବିଷରେ ଜଣକୁ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପିଇବା ଲୋକ କିଏ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏବଂ ଅମୃତ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛୁ ଅନ୍ତତଃ 2022 ମସିହାର ଇତିହାସକୁ ଆମେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କଳା ସଂସ୍କୃତିକି ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପରମ୍ପରାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ଆଶା ରଖି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହଉଛେ କଳାକ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଆମର ଆଶା ଅଛି ଆମେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହବୁ, ଆମେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆମର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲେ, କଣ 2000 ରୁ 3000 କଲେ। ତେଣୁ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ମାନଙ୍କଠୁ ଆଶା ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ, ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପା ସେ ଏଇଟା ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଆଜି 8 ଲକ୍ଷ କଳାକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ କଳାକାର, ଏମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହଉ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉ, ସେମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହଉ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଳାକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗେଇଛି, ଅଶ୍ରୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗେଇଛି। ଅଶ୍ରୁ ଭାଇ ଫିଲ୍ମ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ମୁଁ ସତ କହୁନି, ମିଛ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ବାହାର କରି ସୁଟିଂକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି, ଏଇଟା ସତ। ମୁଁ ଆଉ ଚାକିରି କରୁନି, ସରକାରୀ ଚାକିରି ନାହିଁ କି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବେଡ୍ ବସ୍ତାନି ମୁଁ ଧରି ସାରି। ବିଶେଷ କହୁନି, ଆଜି ଖୁସିର କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ପ୍ରଥମ କଳାକ୍ଷେତ୍ର ମହୋତ୍ସବ, ପ୍ରଥମ କଳାକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କଳାକ୍ଷେତ୍ର ଆଦର୍ଶ ଜିଲ୍ଲାର ଘୋଷଣା ଆଜି ହବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ, ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ପାଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଅପା କହିଦଉଛି, ଆମର ପ୍ରିୟ ଅପା ପ୍ରଭାତୀ ଅପା, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଦୀପଦ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଶୁଣିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ